वंदे मातरम। श्री अरविंद पाठचर कार्यक्रम आम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम माँ को म्यूजिक सहित गोटे मिनिट आम नीरव रहा साइलेंस। ओवर किए वर्तमान दुर्गा सर के आली सर भाई बसी बसी गले आसो कि असुविधा ना रो मुझे देखे तो मिलना एटा 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 ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ यार दुकान कोड़ा दुर्गा सर ଆରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କହିଦେଲେ ଯେଉଁଟା କ'ଣଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ना ना ठीक ना सेटा आलोचना बेलू कह क्लिपटा मारे दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह गायिनी सर्वशक्ति दायिनी मातः शिवप्रिय तोर सत्यंश जात आम्भे माने भारतवर्ष युवकगण तोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एही भारतवर्ष प्रकाश हुआ मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हो जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम फेरी जाऊ एथर भी जन्म हो तोहरी कार्य ही आम्भे माने ब्रती शुण मातः एही भारतवर्ष सहाय हुआ मातः दुर्गे सिंह बाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा भारत रही अछि तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने जमा प्राणे मने अस्वर शक्ति अस्वर उद्यम जमा हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान मातः दुर्गे जगश्रेष्ठ भारत जाति निबुण तिमिर आच्छन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांत अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशी आभार उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृत ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहन आत्मगोपन करथिला आगत सही जुग आगत सही दिन ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାରତ ସ୍ପର୍ଶରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ ହେ ମାତଃ ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନାଶ କର ଭୟ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନିମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବର କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶୀ କୁର ନିନାନ୍ଦରେ ଅନ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ ନିର୍ମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୟନରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର ମହାନ୍ ପ୍ରୟାସ କର ଉଦାର ଚେତା କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଜଗଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ
ଜଗତମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃସରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତି ଜେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ସଳିଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ୍ଭମାନ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର। ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ଦରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀରମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ତମ ଦେହରେ ମା ବହି ତୃତୀୟ ଜୋରେ ପଡ଼। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏବଂ କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାରି କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ କୌଣସି ଶତ୍ରୁଶକ୍ତି ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତା ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାନ୍ଥ କଲର ସାର୍ଟ ମୋ ଭାଇ କଲର ମ୍ୟାଚ୍। করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা। করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা। এ জীবনে আম ভরি দিও মাগো। এ জীবনে আম ভরি দিও মাগো। স্নেহ শান্তি সুষমা ঝরু মমতার ঝরণা। করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা। তুহি তো গঢ়িছু মা গিরি কানন আকাশরে সজাইছু তারা তপন। ভুবনে ভুবন
ভরি দিয় মাগো ভুবনে ভুবনে ভরি দিয় মাগো তুমরি দিব্য চেতনা ঝরু মমতার ঝরণা করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা তুহি মহালক্ষ্মী মা তু মহাকালী তুহি মহাসরস্বতী তু মহেশ্বরী আদ্যাদ্বিতীয়া মহাশক্তি মাগো আদ্যাদ্বিতীয়া মহাশক্তি মাগো অসীম তোর করুণা ঝরু মমতার ঝরণা করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা আজি এ শুভ বেলারে ঢালে প্রণতি তুম নাম গাই যাও জীবন বিতি জনমে জনমে তো কর্ম করিমা জনমে জনমে তো কর্ম করিমা গাইবি তোর বন্দনা ঝরু মমতার ঝরণা করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা এ জীবনে আম ভরি দিয় মাগো এ জীবনে আম ভরি দিয় মাগো সে নেহ শান্তি সুষমা ঝরু মমতার ঝরণা। ତପସ୍ୱୀ ନପା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବେ। ଦି ମିନିଟ୍ ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। କଣ କଣ କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିନାହୁଁ, କେବଳ ଶିକ୍ଷା। ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଠି କେବଳ ଶିକ୍ଷା ହିଁ, ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଇଟା କେବଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଯିବ। ଏଠି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଯେ ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମର ସେମିତି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଠି ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ହେଲା, ତାପରେ ଆମ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ସବୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ତାପରେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ସେ ସବୁର ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଜାଣିବା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଆସରଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ଏଠି କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଧାରଣାଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ମୂଳ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ଯେଉଁଠୁ ଜଣାଯାଏ, ଯେଉଁଠୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନ ପଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଆମେ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର। ଏଠି କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଆମେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର, ସେ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଅଜୟ କୁମାର ପଲେଇ ଭାଇ। ସିଏ ଆମକୁ ବେଟର୍ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ଘର ଘରିକା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଗଳାମି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରୁ କରୁକା ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ବି ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଡ଼ୁଣୀ ଭାଇ। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर, करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित थिवा समस्त दिव्य अभिषु भाई भौणी माने, वर्तमान आम गोटे बड़ गौरवर कथा एटा जे माँकर कार्यधारा को त्वरान्वित करने जो माने अंटा भिड़िकी बाहरी आसछन्ति सेमान होछन सब मोस्टली अफा। ताने ये सूचना जो माँ जो कही 2021 मसीहाटा हूँ नारीर जुग 2021। बर्तमान देखो नारी मानक भितर कौ प्रकार कार्यधारा सब विकास करिया लगी। जो नारीर यथार्थ क्षेत्र होउछि आध्यात्मिकता, नारीर यथार्थ क्षेत्र होउछि आध्यात्मिकता। तेणु नारी ए आध्यात्मिकता को भित्तिभूमि करी सी तार परिवार, तार संतान संतति एवं जगत पई किसी से अवदान दे परिबो। तेणु ये अवदान दवा पई जगत प्रति जने नारीर जो अवदान, से अवदानटी केवल तार आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव। बिना आध्यात्मिकतार ना नारी बदलिबो, ना नारीर प्रभाव रे पिला माने बदलिबे, ना परिवार बदलिबो, ना संसार बदलिबो। तेणु गोटे संसार परिवर्तनर मूल गोटे नारी अच्छी। संसार ध्वंस हवा मूल ताले कौन अच्छी? से नारी। नारीर तपशक्ति जदि ह्रास हुए ताले संसार नष्ट हवाटा निश्चित। तेणु ए दृष्टि नारीर तपशक्ति को वृद्धि करवा बदल में आम जदि ह्रास करने चेष्टा करवा ताले संसार उच्छन। अच्छा, संसार जो उच्छन हम से संसार आम अच्छु ना आउ संसार पलैचु? आम से संसार अच्छु। तेणु ता द्वारा आम आफेक्टेड हवा कि नहीं? तेणु ए दृष्टि कहुच्छी नारी जागरण अर्थ आध्यात्मिक चेतना प्रति गोटे जागरण। नारी जागरण नो स्ट्राइक करवा
न्याय नारी को दबा ये जागरण नुहे नारी सशक्तिकरण खाली शब्द कहुच्छे नारी सशक्तिकरण कौन नारी शक्तिटा कौटा नारीर आध्यात्मिक शक्ति जाग्रत होती आउ दलबद्ध होगी नारी मैंने भिड़ पड़ आस आम स्ट्राइक करवा आस से बारिकेड भांगिकी भितर बसवा से या हंगामा करवा ताकू हंगामा करवा आमर दाबी पूरण हो ना रास्ता बंद बजार घाट बंद यहीटा जागरण नुहे है यहाँ जागरण नुहे नारीर जागरण है तार भितर थिबा आध्यात्मिक चेतना शक्तिर जागरण यहाँ नारी जागरण। अच्छा जदि जड़े नारी तार आध्यात्मिक चेतना को विकास करे बेनिफिटा कौन हो आ जदि न करे क्षति कौन हो प्रथम कथाटी हम जड़े नारी से अनुभव करू सी जदि आध्यात्मिक चेतनार विकास करे ता परिवारटा आगे सुरखुरे रहे शांति रहे ता पिलाटा मोटे बदमाश हो आजिकल समाज रे जो प्रकार कथा आम शुणुचे देखुचे जानूचे पुओ हो आ झील जोटा कहुए गोड़ खसरे दौरान बाट हुड़ा हो अबाट को पलि जाऊँगी नहीं नथिबा असामाजिक काम कर दौरान श्रृंखला भितर ना बापा माँ को यथार्थ व्यवहार ना गुरुजन मान प्रति यथार्थ व्यवहार किसी ना यहाँ कहुच्छी। अच्छा ये नारी मानक भितर ये कथाटी जो संभव होनी तार कारण कौन हो पारे नारीर तपशक्तिर जागरण है जदि नारीर तपशक्ति जागरण होता ता प्रभावटा ता पिलाटी पड़ता तो नारी माने जदि तपस्वी हेबे तपस्वी माने गेरुआ पिंधे कि ना हलदिया पिंधे तार हिमालय आड़े कुआड़ जी से बस माला गड़े न तपस्वी केमती कह तपस्वी कहला तो आमर गोटे मुंड को ढुकुची ना यहाँ जे माला गढ़ा हो पद्मासन कि रुद्रारे बस रुद्रारे मुद्रा भितर बस माला गढ़ा हो चिता फिता मरा हो गेरुआ कि हलदिया कि आउ कौन कौन सब पिंधा गोटे हो माछ मास खिया न संसार स्त्री छुआ पिला ये माया भितर तार कौन संपर्क न तार से तपस्या सेटा तपस्या नुहे यहाँ को तपस्या कह जाए तपस्या अर्थ श्रृंखला नारी ता भीतर जो श्रृंखला को ग्रहण कर से श्रृंखलाटा कौन हो पारे ता आध्यात्मिक चेतनार श्रृंखला ता आत्मार जो प्रेरणा से हूँ श्रृंखला तो ये जो आत्मार अनुसंधान आत्मार प्रेरणा शुणापी आजिर नारी केते प्रयत्नशील थरटी आम समीक्षा करवा जदि नारी माने निजर आध्यात्मिक चेतना को विकास करने से माने प्रयत्नशील हुआ नो डाउट गोटे नारी ता परिवार यथेष्ट गोटे नारी ता परिवार को आध्यात्मिक धारा नापी यथेष्ट कारण नारी हूँ परिवार मेरुदंड है आ मेरुदंड जो दोहलिला घर दोहलिला क्या घर मेरुदंड नारी तेणु जदि नारी दोहलिया अवस्था है घर दोहलिला तो नारी जो दृढ़ भित्तिभूमि कर क्या नहीं दृढ़ भित्तिभूमि तैयार कर तार आध्यात्मिक चेतना तेणु जो आध्यात्मिक चेतना को से जागृत करेब आ नारी आध्यात्मिकता कहले ता भीतर गोटे भक्ति कथा आसे नड़िया कदली फूल धूप मंदिर जावा भिकारी मानक किसी किसी दान करिया गरीब लोक दान करिया अन्न वस्त्र दान करिया परोपकार करिया तार आध्यात्मिकता कहले आग मुंड को यहाँ ढुके है यहाँ हूँ आध्यात्मिकतार गोटे पार्ट किंतु कंप्लीट स्पिरिचुआलिटी नुह पूर्ण आध्यात्मिकता ये नुह कहीं नुह तार कौन भिकारी को दान करवानी ये प्रश्न उठो भिकारी को दान करवा ठीक ना भूल आम भितर कौन चिंताधारा अच्छी भिकारी को दान करिया आमर गोटे लजिक अच्छी ना भिकारी मान को खाया दब भिकारी को दान कर गरीब मान खाया दब यहाँ पुण्य यहाँ हूँ पुण्य काम आ पाप कौटा पुण्यटे अच्छे माने पापटे अच्छे तेना जो पाप पुण्य दुईटार विचार करा तापर पुण्य बोली जोटा विवेचना करूँ आ ता ना देछु आध्यात्मिकता यहाँ पूरा पूर्व है
गरीब लोक मानू दान करा ठीक अच्छे दान करके आमे कौन देखेबू आमे आमर इगो को देखेबू मु एते दान करची मु प्रति वर्ष 500 गरीब लोक को वस्त्र दिए खाया पिया दिए टंका भी दिए प्रति वर्ष गोटे पर्व कर दिए से गरीब लोक 500 को डाके दान धर्म कर मु पुण्य अर्जन करुँच तेणु मुझे करे तार जो अहंकार पुणी आर वर्ष 500 कर 1000 थर करी तार प्रिपेयर हो माने ये जो अधिक अधिक लोक दान धर्म करुतार कही मो भीतर मु कौन डेभलप कली मो अहंकार को डेभलप कली ताले मोर विकास है कि जदि अहंकार विकास कला अहंकार डेभलप कला मोर उन्नति कौटा आध्यात्मिक उन्नति हम नारी एक कथा बुझा दरकार द्वितीय जो भिकारी मान को दान देला से अधिक सेठी सेमान पे कौन उपकार करती नहीं धरतु मु जड़े बधान्य व्यक्ति मोर भिकारी आसला कौन लगे बाबा कहीं आसिल किसी दिंतु कौन तू भिक कहीं मागुचु कौन कर किसी काम धंदा ना कि ना पारुनी ये कर गोटे कम कर तो हाथ गोड़ अच्छी तो कालठू भिक मागुन तू गोटे दुकान कर बस पैसा कौटू आस केते तू दुकान दे पारू 5000 टका हेल्ले दुकान देवी हाँ नहीं 5000 देदेले तू एणिक दुकान कर भिक मागुनि कहीदेले सी तार कौन करे जाओ 5000 मिलगला माने यहीना मत किसी दिन पर भिक मागे पड़ोनी बस खाईदेला 5000 टका उड़ेदेला तापर जो आसो से लोक भारी बधान्य चल सी ता दल बल को धरिकी जाई पहुँच जाइए ता दल बल को धरिकी आसी पहुँच जाइए कि कौन है किसी दिंतु के तो 5000 टका दिया तू भिक मागुनि जा दुकान पत्र करके चलू बोले हठात क्वेश्चन तार उठे आज्ञा आप कौन करते ना बिजनेस बिजनेस यदि लाभ हम आप कौन करेंगे ब्रांच ऑफिस खोलिए मो बिजनेस आज्ञा लाभ है मु ब्रांच ऑफिस खोली मुझे एका आसती मो ब्रांच बढ़े देती तापर मो छुआ पिला मो संपर्क एम गोटे गाटी आनी मो बिजनेस लाभ है भिकारी संख्या बढ़ाऊँच ना कमाऊँ भिकारी मानक दान देकी भिकारी संख्या बढ़ाऊँच ना कमाऊँ कौन संसार को कौ प्रकार उन्नति कले गभीर बुझु दिस इज स्पिरिचुआलिटी आम जो परंपरागत भाव में कौन गोटे हे आसीला ताकू आम रिपीट कर चलचु हाँ भावुँ आम भारी आध्यात्मिक काम करूँ मोटे नुह से समय थिला से होता वर्तमान समय एमतीका पूरा कंक्रीटली आध्यात्मिकता को ग्रहण करिया पड़ो टिके सालिस नहीं पूरा पूरी सत्य को ग्रहण करी जीवा पड़ो आध्यात्मिकता पाखे आदौ मिथ्या नहीं तो नारी सत्यनिष्ठा हम आप सावित्री ओषा कर नारी उदाहरण ना नहीं से सावित्री हाँ कौन सत्यवान 5000 टଙ୍କା शाढ़ी आनी आउ 5000 टंकार फल फ्रुट्स धरिकी आई जंगल आनी आमर जदि 5000 टଙ୍କା शाढ़ी जदि माने 1000 टंकियाटे पलि आजिकली आओ तुम सहित कथा नहीं तुम आज आम माने सत्यवान पद रेजिग्नेशन दियो है तुम बस तुमको आडमिट कराबनी सत्यवान बोली गला बिचरा सत्यवान कौन करे सी कांदुण वांदुण हो जी पुणी बस स्कूटर बाछ पुणी गाड़ी बस मार्केट गले किणुकिणी आन अच्छा यहीटा सावित्री और सत्यवान कथा कि आम से ट्रेडिशन को फॉलो करचे इज इट स्पिरिचुअलिटी एटा आध्यात्मिकता एटा आध्यात्मिकता नुहे तेणु जब एटा आध्यात्मिकता नुहे आम कौटा बेसी देखुचु आध्यात्मिकता बाहर को देखिले हम ना निज भितर देखिले हम ये गभीर आज मनन कर ये हूँ पाठचक्र असल सूत्र गुड़ाक आध्यात्मिकता बाह्य जगत को देखिकी निजको से अनुसार खाप खुएले आध्यात्मिकता तैयारी हम ना निज हृदय भीतर को प्रवेश करी आत्मा को खोजी ता सहित जड़ित हेले आध्यात्मिकता तैयारी हम चिंता करते गभीर जदि जड़े बाहर दुनिया को देखे से बहिर्मुखी हम जदि जड़े भितर को देखे से अंतर्मुखी हम
अच्छा बाहर दुनिया रे बर्तमान कौन चलती टे कहतु बाह्य दुनिया रे जमा चोरी नहीं बाह्य दुनिया रे जमा डकैती नहीं बाह्य दुनिया रे मर्डर होनी नारी धर्षण होनी नक्सलाइट बा गुंडागिरी मारधर बोमा फुटा एटा हो ना बाह्य दुनिया रे आमे से आड़ को मुइछु ताले आमे कुआड़ को जाउछु ध्वंस आड़ को ना आध्यात्मिक आड़ को ध्वंस आड़ को जदि यही कथाटी जड़े नारी बुझीबो मु बहिर्मुखी होउची माने मो ध्वंस को आमंत्रण करुची मु जदि अंतर्मुखी हेबी ताले मो ପାଇଁ डिवाइन कर कृपा भगवान कर कृपा रहइबो सुरक्षा मिलिबो एवं दिव्यंक सहायता मिलिबो अच्छा भगवान मते साहाय्य करिवे भगवान कृपा करिवे भगवान सुरक्षा देवे भगवान मोर सब किछि एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण ना बाह्य दुनिया रे किए कौन करदेले तांकर कौन कौन करदेले आमर कौन कहीं कर पारनु हला तांकर 3 वाला कोठा करदेले से दिल्ली रे फ्लैट किन देले भुवनेश्वर रे फ्लैट किन देले आमे से गोटे महला रे पड़ीचु एटा को दिन तुम करूना कौन पाई देखुछ कि नहीं तार कौन करनी खाली बसु तो खाली टंका खाली उड़ौ तो अलग आदे कौनटा कर भुवनेश्वर गोटे फ्लैट टे किण झगड़ा है भुवनेश्वर फ्लैट किण दिल्ली कहीं ना केते दिन देखुच ना तांकर एबे गोटे 70 लाख देकी गोटे फ्लैट किनले भुवनेश्वर आम पैसा कौन कर तुम खाली आकु दाव दान कर खाली से भौणी मान दौ तो से भिणई मान दौ तो देखी आमर किसी बेलू ना भुवनेश्वर फ्लैटा किणा कथा कहले हो पार अच्छा यही जो प्रकार भावधारा आम भर चलती आम तेरे कुआड़ को देखुचु बाह्य दुनिया को ना भीतर को बहिर्मुखी हो ना अंतर्मुखी हो बुझे जदि आम अंतर्मुखी हो पारते ताले आम जीवन कौन होता स्थायी सुख कौटी अच्छी भगवान पाखे स्थायी शांति कौटी अच्छी भगवान पाखे परिवार पिला माने श्रृंखलित हुअन्तु पिला माने समाज रे असामाजिक काम न करंतु पिला माने देशर गौरव रक्षा करंतु देश मातृका पई कार्य करंतु एवं सारा जगत रे दुख को दूर करिया पई आम पिला माने योग्य उठंतु केते जण मा चाहिए केते जण मा चाहती तांको पिला जगतर काम करू जदि पिला आर्मी रे पाई जाइछि ना 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 बाबा मोर तो जीवा दरकार नहीं मोर गोटे बोली पुओ मोर चाकरी नहला मो कौन घर पैसा अभाव कि आर्मी रे जीव जमाने जमाने आजकल देखुछ पाकिस्तान चीन सब के कौन कर तू आर्मी रे जीव दरकार नहीं चाकरी दरकार नहीं दरकार नहीं अच्छा आर्मी रे गले से देश ପାଇଁ काम करिवो देश ପାଇଁ काम कर जो जीवन गला ताले महान ना छोटिया महान माँ कौन बुझी ना 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 मोर गोटे बोली पिला तो आर्मी रे जाई काम करू सैला ताले एठी पिला पई जो स्ट्रेंथ बा शक्तिटा माँ दे पारुछि कि जड़े माँ ता पिला को पठेला तू जदि प्रकृत में मो बीरा नार पिला मो भाया मोर पिला जा से सिंगी पावर क्षीर धरिक आसु सी तो छुआ क्षीर दौर जा धरिक ये गला नेहुरा है कहला प्रार्थना कला तू से खाली दौचु तू माँ तू मो माँ नुहे मु तो छुआ नुहे मत क्षीर दे मु भी क्षीर खाई छुआ जमी ता माँ पाखे करुथे सिंगर छुआ ये ठीक से भाया भावभंगी देखला से वास्तवता प्रकाश कला सिंह ता छुआ को आड़े देला देखा देला क्षीर ने आराम क्षीर धरिक आला अच्छा आमे बिले पकाऊ छो छाड़ी पार ना आम घर जो पोषा बिलेटा पाक आम छो छाड़ी पार से तो सिंह पाक छाड़देला आम छाड़ी पार आम पिला कौन हम वीर आम पिला वीर हो पार कि अच्छा ये जो वीरा नारी जनक पुओ को छाड़देले सी वीर हो ना भीरुटे हो डरुआटे हो छत्रपति शिवाजी सी मुरी कथा कहूँ बुझे आप किए के पढ़ी थे छत्रपति शिवाजी कथा तो छत्रपति शिवाजी जदि पिला दिन एत साहस एत वीरत्व देखा तार कारण कौन ताक माँ भितर वीरत्वर भाव अच्छे तेणु जड़े नारी भितर कौन रहा दरकार जो कि संसार परिवर्तन संभव नारी भितर
सत्यनिष्ठ भाव रहा दरकार कौन सी परिस्थिति रे नारी केबे मिथ्या को ग्रहण करिवो नहीं कौन सी परिस्थिति मिथ्यार नहीं कारण से जानी सत्यर जय शेष निश्चय नारी जदि यही कथाटी बुझी पंचु पांडव कथा चिंता करूँ पंचु पांडव राज पिला गुड़ाक राजकुमार गुड़ाक बण जंगल रहिले केते कष्ट कले तापर भगवान तक पाखे दिले ना नहीं है ना आजिकल तो आमको से पंचु पांडव हवा पड़ो नहीं कि द्रौपदी हवा पड़ो नहीं किंतु ये हूँ एक उदाहरण सत्यनिष्ठर तेणु से जदि सत्य को रक्षा करने को जाई सत्यर पूजारी हवा को जाई सत्यनिष्ठ हवा को जाई जदि एतिकी कष्ट स्वीकार कर पारले आज आमे निज जीवन को समीक्षा करवा आमे केते सत्य रक्षा करने कौन कर बरং हुस्के तू ये सामान्य टिके मिछटे लिखिदेले जदि 5 लाख टा मिल जाऊँगी झीर बाहाघरटा बा आसी लिखिदौन कौन असुविधा आज हुस्को तू आगे है लिखिद 5 लाख मिल से तो कौच 5 लाख देदेव बोली आउ लिखिद 5 लाख ना झीर बाहाघर कामटा हो आम लिखिदे अच्छा आम सीना लिखिदेलु से मर्डरटे हो कि आउ कौन हो 5 लाख देकी से पार पाईगला है आम झीवर बाहाघर हो गला आम झीवर परवर्ती अवस्था कौन हो चिंता कर आम पिलार भविष्य कौन हो जानते कि क्या मिथ्या को आश्रय कर आम अर्थ उपार्जन करचे से अर्थ को आम पिला विकास दिगरे खर्च करचे तेणु से पिला भितर कौन प्रभाव पकई थरे के चिंता करचे थरे के आम चिंता करनु यही प्रकार अर्थ उपार्जन करिथिबा व्यक्तित्व मानकर पिला माने भितर कौन ना कौन जगार अवचेतन भितर मिथ्या लुचिक रही जाए जोड़ा दूर करवा सहसाध्य हुए तो से कह जाए बापा माँ सचोट भाव में जीवन बचुं पूरा सत्यनिष्ठ तापर देखे से पिला माने हुए तो जीवन में आर्थिक दिगरे डेभलप हो न पारे किंतु भगवान कृपा से सबल रही समाजर उन्नति करेंगे से माने समाजर दुख दूर करेंगे से माने विवेकानंद हे से माने रामकृष्ण परमहंस हे से माने जीशु हे से माने बुद्ध हे से माने श्रीरामचंद्र हे से माने श्रीकृष्ण हे से माने हे आमर तो से इच्छा नहीं आमर इच्छा अच्छे आम पिला साइंटिस्ट हो अमेरिकार रहो आमर इच्छा आमर इच्छा कौन अच्छी सत कथा कहे बापा मैंने आम पिला साइंटिस्ट हो अमेरिका जाऊ साइंटिस्ट हो यूक्रेन जाऊ साइंटिस्ट हो जापान जाऊ आ इंडिया इंडिया को किए पचारे आम पिला फरेन अच्छे साउथ आफ्रिका अच्छी दुबई अच्छी सिंगापुर अच्छी साउथ अरब अच्छी ये जो अन्य आगे कहले आमर जो डिग्निटी बढ़ी जाऊँगी है आम पिला फरेन अच्छी है जो डिग्निटी आमर बढ़ी जाऊँगी यहाँ कौन डिग्निटी ना अहंकार यहाँ आमर डिग्निटी ना अहंकार अच्छा ये थरटे चिंता करवा आम भितर कौन गोटे इगो अच्छी अहंकारटी अच्छी ताकू परितृप्त करने आम आम पिला को माध्यम करनु तो आम भितर अहंकार को तुष्ट करने को जाई आमे आम पिला को माध्यम करनु तो जदि आमर अहंकार को तुष्ट करने आम पिला जंत्र है पिला जो उद्देश्य में आसला संसार को कर तो ताला आम पिलार कौ प्रकार सहयोगी भगवान कौन चिंता करेंगे अरे मुझे पठेई कौन संसार को ता माँ ता बापा कौन करिया कथा हेले ताको कौन कले मु जो उद्देश्य पठेई से उद्देश्य पे मैंने ताको योग्य कर पारे तेणु ये तांकर रही अलग दिक दे पिला गोटे नष्ट हो गला असामाजिक काम कला बापू को बचाला नहीं माँ को बचाला नहीं बुढ़ा बयस बापा माँ कहले धिक बापा माँ ये भाया पिला को जन्म देते तो सी आमको टे बुढ़ा बयस पचारनी कांदु बाड़ी बाड़िका दायी किए कहतु आमे दायी ना अन्य किए दायी जदि आमे आध्यात्मिक धारा थांते सत्यनिष्ठ थांते सरल प्रकृतिर थांते आमे के कपटता आचरण करानी आम जेहेतु गोटे जॉइंट फैमिली भीतर रोचु
सिंगल फैमिली भितर हेले कपड़ता कम टे देखा जाए अरे जॉइंट फैमिली भितर भाई अच्छा जा मैंने अच्छा भाई मैंने 3 भाई कि 4 भाई कि 5 भाई अच्छा जा से 4-5 जन अच्छा गोटे बड़ फैमिली से जा भितर एसबू जिन गुड़ाक टे देखा जाए बल मत कि कहती प्रकाश करती कि भितर भाव गुड़ा थाए है। अच्छा ये थे जड़े नारी जदि आध्यात्मिकता भित्तिभूमि करे सरल प्रकृति हुए ता भर प्रथम गोटे चिंताधारा आसो मुझे माँ होता परिवार तेल जी जिते भूल भाल कले मुझे सही था ना ना समस्त एक करता ना ना समस्त समान दृष्टि देखी था ना ना मो पिला मैंने सब जदि सरल सत्यनिष्ठ अकपट भावटी जड़े नारी भीतर थाए ता भीतर हठात गोटे मार हृदय तैयारी सी अनुभव कर मु ए परिवार जदि गोटे माँ ताले परिवार एम समस्त होचन छुआ तेन जड़े माँ ता छुआ मान प्रति केमी हवा दरकार से हम सी आ हिंसा करें कपट करें ईर्षा करें कंपिटिशन करें समस्त सजाड़ापी भूल बाटे जाते बुझे देकी बाटू आनी पार तेणु आध्यात्मिक शक्ति जड़े बलशाली हेले बलिष्ठ हेले सी अनेक बुझे पार आ नैतिकतार आजिकल पिला बहुत स्मार्ट आजिकल पिला माने बहुत स्मार्ट मेंटाली दे आर वेरी डेवलप्ड ताको आपण बुझे पारे मानसिकता जदि आपणकर आध्यात्मिक कैपेसिटी नहीं पिला को आपण बुझे कि मोटिवेट करि परिबे नहीं बी श्योर एटा मन रखिथन जदि आपणकर आध्यात्मिक चेतनार विकास ही नहीं आपण पिला को मानसिक स्तर रे बुझे कि मोटिवेट करिकी कन्विन्स करेगी कहे जो बाटू को आनी इम्पॉसिबल तेणु आमे जदि आम परिवार समस्त को दिव्य धारा गढ़ा चाहूँ भागवत धारा भागवत परिवार टे तैयारी करने चाहूँ तेल आमको एक बलिष्ठ उदाहरण हो पड़ो सरल अकपट निरंकार निस्वार्थपर उदार सहनशील धैर्यशील वीरत्व सचोटपणिया एवं आत्मजयी अध्यवसायी संकल्पी दृढ़ संकल्प जोड़ा कहुए दृढ़ संकल्पी यही गुण गुड़ाक जदि आम आचरण में न देखलु ना थरे यहाँ मुझे देखे दिपर मो नर्माल बुले यहाँ भी नुह यहाँ छलना मु थरे खाली यही कामटा करके देखे जे तापर मु नर्माल बुलेसी नहीं ना सेटा उदाहरण नुहे उदाहरण अर्थात आम जीवन से सबू मोमेंट रे कार्यकारी होता पिला देखुए परिवार अन्यता देखुए तेणु जो गुण गुड़ाकर विकास आम चाहूँ तार ज्वलंत उदाहरण आमको हवा पड़ो अतीत नारी माने अनेक ओषा पुने पर्व व्रत पालन करुले आजिकल भी अच्छी हेले सेतबेले जो उद्देश्य जो मनोभाव थिला बर्तमान सेटा नहीं तेणु जेहेतु सेतबेले गोटे धारणा थिला जे आमे माने गोटे निष्ठार सहित व्रत टे करूँ आम छुआंक बा मो स्वामी बा मो परिवार कल्याण तेणु परिवार समस्तंकर कल्याण जड़े नारी व्रती होता जेहेतु जड़े नारी व्रती होता तार व्रतर बा तपस्यार प्रभाव में सबकि सजाड़ी जाऊला एवं सबकि दिव्य हो उठूला एवं तारी प्रभाव द्वारा जेहेतु सबकि दिव्य हो जाऊला एवं भगवान प्रभाव कार्यकारी हो जाऊला एवं परिवार सब असुविधा को समस्त मिलमिश एकजुट होकर मुकाबला करुले परिवार एकता रोला भागभाग कहीं हो नुले तेणु एकतार बलटा आम अधिक बोले जाचु से एकतार बलर जो प्रभाव सेटा परिवार समस्त अनुभव करते एवं समस्त एकजुट हो प्रत्येक परिस्थिति को मुकाबला करेंगे ये शिक्षा परिवार थिला जड़े नारी आजिकल अच्छे आजिकल हाँ जिते भाई सेते घर पाठशाला बोले चाकरी कर कि अन्य व्यवसाय कल घर द्वार कर अलग कर कहीं क्या सहित झगड़ा आंटी करा कहीं क्या सहित गंडोल करा मरापिटा दरकार नहीं आज प्रेस्टिज कॉन्शियस हो ना तेना गंडोल को जाऊना चुपचाप बाहस आईगले चाकरी बाहाना कि व्यवसाय बाहाना कि आउ कौन बाहाना करी गल अलग हो गले तार सी चारिआड चिंचतर कौन जदि घरे गोटे काम पड़ा आसिक एकाठी पुणी कम सला जे जुआड़े चल यही भाव द्वारा बर्तमान चलती समाज
तेरे ये किए काम भीतर कथा बुझा हृदय संपर्क अच्छी तो नारी ही गोटे व्यक्ति जे हृदय संपर्क को मजबूत करें कारण नारीर तपशक्ति एते प्रखर जेतु नारीर तपशक्ति एते प्रखर ता द्वारा समस्त भितर से संगति आनीपे तो नारी जेहेतु समस्त भितर संगति आनीपे एवं दिव्य अभिमुखी समस्त करे तार खाद्य माध्यम चेतनाटी को से भरी दिए तार प्रार्थना माध्यम अन्य जनों कल्याणर मार्ग खोली दिए एवं अन्य मान को आध्यात्मिक दिगरे जावाई से एक बलिष्ठ प्रेरणार उत्स हो जाए अनेक किसी को से सही शिखे अनेक किसी धैर्य धरी शिखे शेष विजयटी तार हुए मन रखिए गोटे कथा परिवार जो नारी जी सही शिख से नारी से घर कर्तृत्व हासिल कर भावुं कि आम कहीदे कि अलग है कर्तृत्व अर्जन करूँ संभव न से मोमेंट में तो कर्तृत्व अर्जन करें कि परवर्ती पर्यायर खसीज सी दृढ़ हो तेणु सही शिखीचु अन्न मान कर्तृत्व अर्जन कर जी जिते सही शिखी से अन्य मान को नियंत्रण कर आम परिवार समस्त को आम नियंत्रण भीतर रखापी चाहूँ ताले आमको प्रथम समस्त कथा मानिया पड़ो भगवान ही मानुंट आम कथा बोली से आम उपर कर्तृत्व अर्जन कर भगवान जब आम कथा मानु न था आमको से नियंत्रण कर पार न मन रखु है भगवान आम कथा मानुंट सहूँ आम जहाँ जहाँ कली से सहूँ आम संसार गेट आउट करना है बापर आगे घर को पिला को गेट आउट करद कि राजा आदि रागे प्रजा को ता राज्य भीतर दे करद भगवान रागिले कौन संसार विदा करद पार फेलुअर से तेणु से सब कथा मानि नियंती ये मानि नियंती सही नियंती बोली तापर शेष में कौन हुए भगवान समस्त कर्तृत्व अर्जन कर जदि नारी से गुणटी को हासिल कर ताले सी समस्त कर्तृत्व अर्जन कर तेणु जो नारी तार जो यथार्थ क्षेत्र हूँ आध्यात्मिकता तेणु आध्यात्मिकता को प्रकाश करने नारी आगु कौन करते गुरु मान पाखे दीक्षा नौले बा गुरुकुल आश्रम पिला को जन्म देला परे दीर्घ 10 वर्ष 12 वर्ष 7 वर्ष ये पिला से संस्कार दौले तापर जाकि घर को आसुले संसार कार्य छाड़ुले तेणु जो भित्तिभूमि फाउंडेशन कामटा नारी उपर निर्भर करे फाउंडेशन आज मजबूत तापर छाड़देले किसी असुविधा नहीं आम फाउंडेशन टा दुर्बल कर देती कौन 5 महला कोठा कर हेनी फाउंडेशन मजबूत कर दे 5 महला कोठा करूँ किसी असुविधा नहीं तेणु ये फाउंडेशन किए तैयारी कर नारी ही तैयारी कर पिलांकर फाउंडेशन तार अभिप्सा तार बलवती इच्छा तार संकल्प शक्ति तार जीवनचर्या ता भीतर गुण अंतर्निहित गुण यार विकास उपरे निर्भर करुच्ची पिला तार कौन हम ना तेणु आम जन्मद पूर्व पिला को जो संस्कार दरकार पास कर गलुणी आना पिला को जन्म पूर्ववर्ती संस्कार दे पारानी जन्मला परे जो परिवेश तैयारी करवा दरकार तापाई जो उदाहरण नहीं हमको आचरण में देखा दरकार आटलिस्ट हम से तो करवा तेणु ए दिगरे साहाय्य किए कर पाठचक्र केमी कहीं पाठचक्र हूँ सीधा सड़क माँ को गाइडेंस कार्य सीधा सड़क आध्यात्मिकतार कार्य सीधा सड़क आध्यात्मिक अनुष्ठान जदि पाठचक्र हूँ सीधा सड़क माँ अनुष्ठान सीधा सड़क आध्यात्मिक अनुष्ठान सीधा सड़क आध्यात्मिक कार्य से हुए तेणु जो नारी पाठचक्र को आदरी नब नो डाउट तार आध्यात्मिक चेतना निश्चित डेवलप धीरे 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 स्लो पॉइजन भली तार विकास हो आम क्या कौन से 10 वर्ष 12 वर्ष है
15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାର୍ଚର କଲାଣି, ଖାଲି ଆଜିକାଲି ତ ଖାଲି ମା 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 ହେଉଛି, ଦେଲା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଛୁଆକୁ ରାଗୁଛି, ସ୍ୱାମୀକି ରାଗୁଛି, ଶାଶୁକୁ ରାଗୁଛି। ଏଇଟା କି ପାଠଚର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇ କହିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ପାଠଚର ଆଜି କରିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ଖାଲି ଘରେ ଆମର ଉତ୍ପାତ। ଏ ପାର୍ଚର କରିନଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା, ପାର୍ଚର କରି ଗୋଳମାଳ ବେଶୀ ହେଲା, ବୁଝୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥାଟି ହୁଏ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ହେବ। ପାଠଚର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚିକି ରହିଛି ସେ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ରାଗ ଅଛି, ହିଂସା ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି, ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆମେ ଜଣାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ପାଠଚର କଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବେ। ସେ ତ ପାଠଚକର ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ବାହାର କରାଇବ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଘର ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଖାଲି ମା ମା ହେଉଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଛେ ପଚାରି ନଥାଉ, ଖାଲି ମା 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 ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କହିବେ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଛି ରାଉରକେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାର ବାହାଘର ବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତାର ବର୍ଷ ପରେ ଗଲି, ରିସେପସନ୍ ବେଳକୁ ଗଲି, ବାହାଘର ଦିନ ଯାଇପାରିଲି, ରିସେପସନ୍ ଗଲି। ମୁଁ ପାଠଚର କର, ଆଜି ଯେଉଁ ମହଲ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ରେ ଭାସିବ ଲୋକ, ଆଜି ତୁମେ କହିବ ପାଠଚର କର। ମୁଁ ଏଇଟା ମୌକାରେ ଏଇଟା ପାଠଚର କର, ତାହେଲେ ନା ଆଉ ଦିନେ କରିବା। କରେଇଦେଲାନି ଦିନ। ତାପରେ ଚାକିରି ଯାକ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ପୁଣି ସେ ଚାକିରି ଯାକ ପଳେଇଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଉ ନେଇନି। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଟିକେ କ୍ଷୋଭ, ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ତମେ କ'ଣ ବୁଝଉଛ? ତମର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗଟା ବୋଲି କହୁଛ, କ'ଣ ବୁଝେଇଛ? ସେ ତ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ବାହା ହେଲ କି ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାନ୍ତ ନା କ'ଣ? କହିଲା ହଁ। ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଘରେ ପାଠଚର କର, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ପାଠଚର ନ କରିବ ତ ଏଇଠି ତ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିକି ଶାଶୁର ସେବା କରୁଥିବ। କହିଲେ କାହିଁକି? ଦେଖ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆସ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ପାଠଚର କରିବା। ତାର ଗଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚରଟେ କଲି। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗଲି, ସବୁଥର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯିବି ହେଲା। ଗୋଟେ ଥର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗଲା ପରେ କାହିଁକି ତ ଆମର ହେଉନି? ହେବ ନା ଆଉ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ 21 ଦିନ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ହେବା ପାଇଁ 9 ମାସ ଟାଇମ୍, 10 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଠଚରଟା ଏକା ଦିନ ହେଇଯିବ? ଇଏ ବି ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତାପରେ ତା ଶାଶୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେ ଖାଲି ତ ପାଠଚର କରିବା ସମୟରେ ଢାଉ ଢାଉ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଳି ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା, ବାଡ଼େଇବ ପୁରା ଜୋରେ ଜୋରେ। ତାକୁ ପାଠଚର କରେଇଦେବ ନା। ବାସନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଝାଞ୍ଝାଣ କରିବ, ଖାଲି କଚାଡ଼ି ପକାଅ, ଯଦି ଝାଞ୍ଝାଣ ଶବ୍ଦ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା ଶାଶୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, କାରଣ ଶାଶୁ ବୋହୂର ପଟୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ପାଠଚର କଲେ ତା ଶାଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଘ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା। ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି କରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ହେଲା କ'ଣ ତମେ ଭଲ ଲୋକ, ମୋତେ ବରମର ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ, ପାଠଚର କଲେ ଏଇଆ ହେଇଯିବ ସେଇଆ ହେଇଯିବ, କାହିଁ କିଛି ହେଉନି। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ପାଠଚର କରିଚାଲ। ତାପରେ ଏମିତି ପାଠଚର କରୁ କରୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ତମ ଶାଶୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତମେ ତମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇକା ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରଟା ପଢ଼ିବ। କାରଣ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବ, ଶକ୍ତିମାତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜର ଭାବାମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିକୁ ହଟେଇ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତମେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼। ଇଏ ତ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ବିପି ବଢ଼ିଗଲା। କ'ଣ ମୋ ଦୁର୍ଗା ମାଆକୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁଣି କି? କ'ଣ ମୋ ଦେଖେ ଦେଖେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଏଇଟା ତ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଲା ଗାଳି ଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ MA ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଥିଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ୱଶୁର ଡକେଇଲା, କହିଲା ବାବା ଦେଖ ତ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛି ମନରୁ ନା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ବାବା ପଢ଼ିକି ଶୁଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱଶୁର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର, ଶାଶୁ ଏଠି କହିପାରିବେ ନା ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛ ବୋଲି କହିପାରିବେ? କହିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ହେଠୁ ବସିକି ଶୁଣିଲେ ତା ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ ପୁଣି କହିଲେ ମାନେ ମା ବହିଟା ଜୋରେ ଜୋରେ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ପଢ଼ିବ ଶାଶୁ ଆଗରେ। ସେ ଶାଶୁ ଆଗରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ କଲେ, ଜୋରେ 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 ମା ବହିଟାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ିଲେ। ସେଠି କେମିତି ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହା ସରସ୍ୱତୀ କଥା ଅଛି ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି। ପଢ଼େଇ ପଢ଼ିଆ ଶୁଣିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପାଠ ଚକରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଣି ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ପାଠ ଚର ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଦେଲେ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ମୋ ପୁଅଟା ଏକୁଟିଆ ସେଠି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଉଥିବ କି ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବ, ତୁ ଏଥର ଯାଇ ପୁଅ ପାଖରେ ରହ। ଆମେ ତ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ତ ସମ୍ଭାଳିବେ, ତେଣୁ ତୁ ଏଣିକି ଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ଅନୁମତି ଦେଲାଣି, ଯା ଏଥର ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ, କହିଲା ସତରେ ପାଠଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଶାଶୁ ବଦଳିଛି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଦଳିଛି, ଆଉ ଏ ଦିନ ତ ମେନ୍ ବଦଳିବା ଲୋକ। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଭାଉଛୁ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ପାଠଚର କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ, ବାକି ଏମିତି ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଶାଶୁ କହୁଛି ମୋର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଯେ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ନେବେନି। କାହିଁକି ନେବେନି? କାହିଁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? କହିଲା ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ସେ ପାଠଚର କଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ଉଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ବେଲା ବାସନଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝାଣଝାଣୁ କରଉଥିଲି, ମୁଁ ବୋହୂ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଜମା ନେବନି। ମୁଁ ଆগে କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ତା ଭୁଲଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନା ଆଚ୍ଛା ନା ନା ନେବନି, ମୁଁ କହିଦେବି ତମକୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଏଥର ଯିବ କି? ହଁ ଯିବି। ମୁଁ ତମ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇନ, ଯାଅ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କରି। କହିଲା ମୋ ମା କହୁଛି ଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ହଁ ଯା ନେଇଯା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେମିତି ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ଘରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ ରହିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ଅଣା ହେଇଛି, ତାକୁ କାଠ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରି ସେ ଶାଗୁଆନ ନା ପିଆଶାଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କାଠ ଇ କରି ଫ୍ରେମ୍ କରି ପାଖାପାଖି 4,000 କି 5,000 ଖଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫ୍ରେମ୍ଟା ବନେଇଲେ। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଠାକୁର ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍। ଅଲଗା ସବୁ ଫଟୋ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଫଟୋ ବାକି ନଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଗା ଫଟୋ ଅଛି, ଚାମୁଣ୍ଡା ଫଟୋ ଅଛି, ତାରିଣୀ ଫଟୋ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଅଛି, ଶିବ ଫଟୋ ଅଛି, ହନୁମାନ ଫଟୋ ଅଛି, ରାମ ଫଟୋ ଅଛି, କେଉଁ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ। ଯେତେ ଫଟୋ ଦୋକାନରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଥାଇପାରେ ଇଏ କିଣିକି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ସବୁ ଛଟା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ କିଏ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିବ, ଏତେ ଜୋରେ ଛିଟା ହେଇଥିବ ଯେ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିବ, ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ବୁଝିହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଠଚୋର କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ନା ନା ଆକୁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଲେ କାହାରି କିଛି ନ କହି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ନାହିଁ, କେବଳ ମା ସେଙ୍କ ଫଟୋ, ଆଉ ଖାଲି ବସିକି ନାମ ଜପ, ମା 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 ନାମ ଜପ। ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ମା ମା, ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବେ ମା ମା, ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିବେ ମା ମା, ଗାଧୋଉଥିବେ ମା ମା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମା 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 ହେଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପିଲା ତା ପୁଅ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରି ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା। କାରଣ ଏଇଠିକି ତ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଗାଁ କାହିଁକି ଯିବ, ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସ, ବାର୍ଷିକ ଏଇଠି କରିଦେବା। ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ପୁରା ବେଡ୍ ରିଡେନ୍, 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିକି ରହିଛି। ଆଉ ବୋହୂ ତାର ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ବିଛଣାରେ, ମୋର ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବା ମୋତେ ଗାଁକୁ ନେଉନି। ମୁଁ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ମରନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ନେଉନି, ମୁଁ ମରୁନି। ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ମୋତେ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବ, ତମ କଥା ସେ ସବୁ ମାନିବ। ବୋଲେ ହଉ ମୁଁ କହିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ତମ ମା ତମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିକି କାହିଁ ଘାଣ୍ଟୁଛ? କାଲି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ମୁଁ କେଉଁଝର ଯିବି, ତମେ ତମ ଗାଁକୁ ଯିବ। ସତୁ ସତ ମୁଁ କେଉଁଝର ପଳେଇ ଆସିଲି ସକାଳୁ, ସେ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ବାହାରି ଗଲେ, ତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଅଲଗା କେଉଁ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ
सीधासलख माँ के रूम को जाइए 10 मिनिट माँ का नाम जप कला से प्राणवायु गला माने जनकर साइकिक अंतरात्मा केमती खोजुला मो माँ को दर्शन करी माँ को सानिध्य मुझे आसवि एवं जमी से रूम को आई से सानिध्य मिल जाए तार आत्मा गोटे मुक्तिर बाट को बाछि नहीं पाठचक्र ये प्रभाव ना अलग किसी प्रभाव कहतु भाई भाई मैंने कहतु यहाँ कहार प्रभाव आ परिवार रे बदलिए नहीं परिवार रे समस्ते बदलिए आम परिवार रे दुष्ट माने भी शिष्ट है पाठचक्र प्रभाव रे आज से गोटे जगार कहती जड़े स्त्री तार ये पत्थर बाड़ाए गेटी है सब झुड़ी करती पैसा तार डेली रोजगार स्वामी स्त्री पत्थर बाड़ा माइंस रे कौन गोटे लड़े लगे ये तार पी दे जोरे धूम छेचिव डेली छेचुच मद पी दौर छेचुच माने माट खाई खाई स्त्री तार अतिष्ठ हो गला जिते झगड़ा कले जहाँ कले मद छाड़ी पाऊनी मु पाठचर कर मो माँ को कृपा कथा कहती मत आसी कहूँ जे मो अंडीरा मद छाड़ ना मैंने हाँ तुम पाठचर कर छाड़ तापर से माँ को फटोटे किणी मुझे जहाँ पैसा दौच दियो 10 टଙ୍କା देला नेला फटोटी मु कहली फटोटी को जिते सुंदर सजेब तम परिवार और तम भीतर से सुंदर भाव सजाड़ी ताको चंदन टीपा सिंदूर टीपा एटा मोटे मारिबो नहीं जदि पार गोटे धड़ा कपड़ा टे दे तारी ऊपर फटोटा रखियो गोटे प्लेट रे टे पानी दे फूल दुईटा दे धूप टे दब आ सब माँ माँ नाम जप कर जुआड़े जाऊ तो माँ को जन जाऊ जहाँ करू तो माँ को जन कर तुम खाली एतिकी कर आ तुम अंडा विषय कह तापर देखियो से कौन हो से सब से मद पीवा मदटा के छाड़ प्रार्थना कला अद्भुत परिवर्तन पुणी ता पर वर्ष तो मुझे गाँ को गली सी जापारा बाबू आसी समस्त को गोटे गाड़ी के पहुँचीगला गोटे भल समागमटी होगला पाठचर आलोचना सरला दी प्राणी आसी गोड़ तले पड़े कहते बाबू गत वर्ष हमको फटो देती मन पड़ुची ना मुझे देखला 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 भाया लगे मैंने ताल मन पड़ने ना बाबू मो अंडा मद पीऊनी भल लोक है मुझे केमी है ये माँ करामती माँ को धरी बोली आम परिवार बर्तमान भलरे अच्छु खुशी अच्छु सतरे ये माँ बहुत करुणामयी ये माँ को जमा छाड़ीनी बाबू सी ये कथाटा कहला ता सागर जो अन्य लोक गुड़िक आसते सी शुणिले सी कौन करते फटो तो किणिकी नेले फटो समस्ते किणिकी नेले अच्छा यहीटा गोटे सरल भाव से माँ को ग्रहण करता से पाठचर कौन जाने नहीं श्रद्धारे भक्ति टे करुला माँ का नाम जपुला ना से पाठ पढ़ी ना कि पाठचर कर तार गोटे कथा थिला नाम जप कर माँ को भल पाइबा जुआड़े जीव माँ को जन जीव जहाँ कर माँ को जन कर यही तार असल धारा जब यही तार असल धारा तेणु से धारा चल आम कौन कह आम तो किसी ना पाठशाठ पढ़ीचु आम आम जीवन रहस्य विषय खोजा जीवन में समस्या उपजे कहीं आम सता मान भर कि गोलमाल अच्छी सता गुड़ाक किए किए मन कौन करे प्राण कौन करे शरीर कौन करे आत्मा कौन करे आम क्या द्वारा चलिया उचित क्या पाखे आम समर्पण करिया उचित आंतरिकता कौन सरलता कौन अकपट कौन सचोटपणिया कौन साहसिकता कौन उदार कौन आत्मजयी कौन सहनशीलता कौन धैर्यशील कौन अध्यवसाय कौन ये सब कथा गुड़ाक आम कौटू जाना पाठचक्र जाना आम मानव जीवन कहीं आम पाइचु आम मानव जीवन सार्थकता कौन अच्छी
आमे दैनन्दिन जीवन आमे कौन करिया उचित किंतु आमे करूछु कौन ये रहस्य कौटु मिलियो पाठचक्र भितर मिलियो तेणु नारीटीए तार रोषेई जो रांधुची से भाव मो माँ को प्रसाद तैयारी कर नाम जप कर प्रथम भगवान को अर्पण कला खाद्य को भावना रखला ये खाद्य को जी खाओ ता भीतर से शक्ति चेतना तैयारी हो स्लो पॉइजन देला नहीं कि आध्यात्मिकता रूपक स्लो पॉइजन को खाद्य छाड़देला तेणु से खाद्य को जी खाइब धीरे धीरे ता भीतर माँ को चेतना कार्यकारी हो माँ गोटे ट्रू फैक्ट गोटे कही भंजनगर भितर गोटे जगह अच्छे जगन्नाथ प्रसाद मुझे पाक जाइए सेठी मोर जीवाटा फास्ट टाइम होता से माने अन्नादी भाई सहित जोगाजोग करते अन्नादी भाई मत कहले अज तू जा मु आते बाट तू ना यंग पिला अच्छु माडी जाऊँ इे से पड़ा जाए तेणु मुझे जाइली कंटाक्ट केवल टेलीफोन ना मुझे देखी ना सी मत देखी जा जो भाई आसिले मत बस स्टाण्ड फोन कले मु बस ओह्ला बेलू मत नहीं गले मोर ट्रिटमेंट पूरा जबरदस्त ट्रिटमेंट से कले राति अपा दीटा दी भौणी दी भौणी से घर दी भाई को बाई दी जा ये जो दी भौणी बर्न डिवोटी माने तांको बापा माँ डिवोटी थे प्रार्थना करी पिला को जन्म देते एवं जन्मरू पाठचक्र सहित संपृक्त रखते ये जो घर को आसिले ये माने कई पाठचक्र लोक नुहत पाठ पढ़ा गुड़ाए पैसा रोजगार कर लाइफ को भल भाव एंजॉय कर ये घर प्रिंसिपल है भल पाठ पढ़ भल पैसा कमा लाइफ को भल भाव एंजॉय कर यही धारा माने माती ये दी भौणी जो आसिले तांको एटा आक्चा आक्चा लगिला पाठ जोर करिया कथा घरे समस्ते बिगिड़ले बर माने बिगिड़ले करेदेले मते जो भाई धरिकी आइले तांको अपाज ता मिसेस जी देख तमें सब पाठचक्र विरोध करछ आ माँ कर हंटर प्रहार जो दिन बाज हंटर प्रहार बुझी ना चाबुक प्रहार माँ को हंटर प्रहार जो दिन बाज तमें से दिन ठीक बाटू को आसो सत को सत एमती कहते तांकर गोटे एक्सीडेंट होगा बड़ धरण गोटे एक्सीडेंट होगा एवं गोड़ फ्रैक्चर हाथ फ्रैक्चर सब तो गला पड़ते घरे धनी लोक डॉक्टर तांका घर पाक आसी ट्रीटमेंट करुँच मेडिकल रखुना पैसा अच्छी डॉक्टर तार मागणा कर पैसा नौ तो जाओ जिते ट्रीटमेंट शेष अवस्था पहुँचीगले डॉक्टर कहला आकर तो रिकवर है भाया लगुनि ये दीर्घ दिन धरी पड़े एमती किसी गोटे रिकवर है भाया देखा नहीं गोटे काम कर कलिंग नहीं जा ये शुणिले देह तो पूरा सरू हो गला कि खाद्य नौना पानी बाल्टी टेकी पायखाना को जाई पारना धरधरिका नौ निजे खाई पारना चामच खोई दौरान ये अवस्था आसीगला घर सारा कंदा बहली चलला तापर परिवार समस्ते बसी कंदा बहली कर आसंता काली सकाळे नेबे कलिंग हॉस्पिटल एडी से अपा कहते तुम कलिंग नियो कि बेलोर नियो कि आपोलो नियो जुआड़े नौ नियो मु किंतु ए घर छाड़ी कुआड़े जीवी ना राति खोईदेले खीरी लिक्विड खाद्य काठुआ कर जो लिक्विड खाद्य खोईदेले गिने किरी को 15 मिनट रु अधिक समय लगे खोई तापरे समस्ते से बिछना पाखे अच्छा घर समस्ते तांको बेड पाखे के निज रूम रे ना समस्ते गोटे रूम रे रुंड होती अवस्था सीरीयस तांको स्त्री किंतु से रूम रे ना सी जाकि तांकर जो माँ को रूम कर दी भौणी राति को उठी माँ को रूम फूल फूल सजे ध्यान प्रार्थना पाठचक्र
ବହିପଢ଼ା ଏସବୁ କରି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ବସି ମା 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 ବସିକି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଉଠିଲେ ବିଛଣାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ମରିଯିବି, ସିଏ ବିଧବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗତୁରିଆ ପାର ହେଇଯାଏ, ଏହା ଭାବିଲେ କି? ଦେଖିଆ କେଉଁଠି କାଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ରୁମ୍ ନିଜେ ଖୋଜିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ, ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଟେକିକି ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭିଯାଇଛି, ଲୁଗା ଭିଯାଇଛି, ଜପୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାମ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଜପୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କିଛି କଲେନି, ଆସିକି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣିକିରି ଏ ଆଖିଟି ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ସତରେ ମା କି ଚମତ୍କାର ତୁ କଲୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗିନେ କ୍ଷୀରି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧି ପାରୁନି, ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଧରିକି ପାଇଖାନାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସରେ ନିଜେ ଚାଲିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପୁଣି ତମ ନାମ ଜପ କରୁଛି। ଯେ ଦିନେ ତମ ପାଠରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ପାଠରେ କଲେ ଯେ ବିରୋଧ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ଆଜି ତମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାହେଲା, ତାପରେ କନ୍ଦାକଟାର ଗୋଟେ ପର୍ବ ହେଇଗଲା। ଏ କନ୍ଦାକଟାଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର କନ୍ଦାକଟା, ଖୁସିରେ। ନିଜେ ରୋଗୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯିବାର ନାହିଁ କି ଭେଲୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଘରେ ରହିବି, ଏଇଠି ଭଲ ହେବି, ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କଲେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଇଯିବ, 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିବି ଆହୁରି ଛୁଟିରେ। ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପାଧିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସଂକଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଦିନେ ପାଠଚକ୍ର ନ କଲେ ସେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପାଠଚର ହବ ସେ ଖାଇବେ, ପାଠଚର ନାହିଁ ଖାଇବା ନାହିଁ। କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ସବୁଦିନ ସେ ପାଠଚକ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମିଲ ହେବେ, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠଚର କରିବେ। ତାହେଲେ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରୁ ସେ କି ଆନନ୍ଦଟା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ପାଠଚର ନ କଲେ ତା ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ କିଏ କେମିତି ଆରେ ବୁଝିଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ କି? ଇଏ ଦେବାଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ମାଆର ପିଲା। ଭୁଲରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମ ପରିଚୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅସଲରେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ 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 ମୋ ପିଲାଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଗୁଡ଼ା ନିଜ ପରିଚୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଆମ ପାଇଁ ମା ହେଇକି ଆସିଲେ। ଦେବାଦେବୀକି ଆସିନାହାନ୍ତି ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ, ମା ହେଇକି ଆସିଲେ। ମା ଯେମିତି ଯାହା କରେ ଏଇ ମା ଠିକ୍ ସେମିତି କଲେ। ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହ ପା ସବୁ କଥା ବୁଝେ ମା, ଠିକ୍ ଏଇ ମା ସେମିତି ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ପବନ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ତିଆରି କଲେ। ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କଲେ, ଗଛ ତିଆରି କଲେ, ପବନ ତିଆରି କଲେ, ମାଟି ତିଆରି କଲେ, ଆଲୋକ ତିଆରି କଲେ, ଉତ୍ତାପ ତିଆରି କଲେ, ଆକାଶ ତିଆରି କଲେ, ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ରୂପ ହେଇକି ଆସିକି ଶିଖେଇଲେ ଯେ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନିନଥାନ୍ତା, ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପୀ ମା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଖାଲି ଫୁଲ ଦେଉଥିବା, ଧୂପ ଦେଉଥିବା, ଖାଲି ବନ୍ଦେଇ ପକାଉଥିବା, ଘୁରେଇ ପକାଉଥିବା, ତାଙ୍କ ନାକ ଆଗରେ ଶୁଙ୍ଗେଇ ପକାଉଥିବା, ଏଇଭଳି ଯଦି ପୂଜା କରୁଥିବା, ସେଇଥିରେ ମା ଖୁସି ହେବେ।
କାରଣ ମା ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଆମଠୁ ସେଇ କଥା ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କେବଳ ଏତିକି ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁ, ମୋ ପିଲା ମୋର ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ, ତାର ସବୁ କଥା ମୁଁ କରିବି। ଛୁଆ ଯଦି ନ କାନ୍ଦିବ ମା ବି କ୍ଷୀର ଦେଉନି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମାଆକୁ ନ ଡାକିବା ମା କ'ଣ ଶୁଣିବ? ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମା ଛୁଆକୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବନି, କାଲି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୋ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ସେଇଠି ଥିବ ମା, ନଜରରେ ରଖିଥିବ, ଖାଲି ଟିକେ ଆଶା କରୁଥିବ ମୋ ପିଲା ଖାଲି ମୋତେ ଟିକେ ଡାକନ୍ତା। ଏ ଆଶା ଟିକେ ତାର ଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପିଲା ତାକୁ ଡାକି ଦେଲା ମା ସମ୍ଭାଳିବ, ପିଲାକୁ କୋଳେଇ ନେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ହେଉଛେ ମାଆର ପିଲା। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଲେ ଏ ମା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? କୋଳେଇ ନେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ କୋଳେଇ ନେବେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବାନି। ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମା ଆମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ତାର ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ତାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ମାର ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଏଇ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଚେତନାର ବିକାଶ କରେ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରେ, ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଏ, ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଆମକୁ ତିଆରି କରାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସାରା ସଂସାରରେ ଦିବ୍ୟତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ସେ ପାଠଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଖୋରାକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଯେହେତୁ ଏକ ଏଇ ମହାନତାର ଗୁଣଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପରମ୍ପରାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା, ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଦରି ନେଇପାରିବା, ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପବନ ଯେମିତି ନ ନେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ଏଇଠିକି ନା ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ କେହି କହିପାରିବେ ହଁ କହନା କହନା ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଥା ହେଉଥିବେ କି କହନା କହନା ଆଜି ଆମର ତାଙ୍କର ଭାରି ମୋ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ପୁରା, ରାଗିଗଲି ପୁରା, ରାଗି ଯାଇକି ମୁଁ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି ଆସିଛି କହିପାରିବେ। ରାଗି ଯାଇଛି ନିଶ୍ୱାସ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ନେଇନି, ଆଉ ରାଗି ନେଇ ଖାଇନି ଆସିଛି ଏଇଟା କହିପାରିବେ। ରାଗିଛି ଖାଇନି ଏଇଟା କହିପାରିବେ। ଆଉ ରାଗିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି ଆସିଛି କହିପାରିବେ, ସେଟା କହିପାରିବେ। କାରଣ ପବନ ନ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ହେଲା। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଏଇ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମା ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଜାଣିବେ ପାଠଚକ୍ର ସେଦିନ ଠିକ୍ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ 21 ଦିନ ସମୟ ନେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ହେଉଥାଏ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ଷେ କି 6 ମାସ କି 8 ମାସ କି 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ପାର୍ସର କଲେ କାହିଁ ଆମର କାହିଁକି ତ ହେଉନି, କ'ଣ ସିଂହ ଫିଙ୍ଗଟା ଉଠିଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ, ବାହାରୁ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ପାର୍ସର କରୁଥିଲୁ ତେଣୁ ସିଂହ ନଥିଲା, ଏବେ ସିଂହ ଟିକେ ଉଠିଲାଣି, ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ଉଠିଥାନ୍ତା। ସେମିତି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ପାଠଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି ବୋଲି? ପାଠଚକ୍ରର ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର? 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବାହାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ହେଉଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦୋକାନରେ ଟ୍ରେରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପେଟ ତଳେ ଅଣ୍ଡା ରହିଛି, କେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଛୁଆ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ହେବ? ଆମଲେଟ୍, ସେ ହେବ ଆମଲେଟ୍। ତେଣୁ ଦୋକାନ ଟ୍ରେର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ସେ କ'ଣ ଆମଲେଟ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମା ପେଟ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ସେ ଛୁଆ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମା ପେଟ ତଳେ ରହିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଦୋକାନ ଟ୍ରେରେ ରହିବା ଆମକୁ ନେଇକି ଆମଲେଟ୍ କରି ଖାଇବେ, କେଉଁଟା କରିବା? ମା ପେଟ ତଳେ ରହିବା କିଛି ଗୋଟେ ହେବା ନା ଦୋକାନ ଟ୍ରେରେ ରହିବା ଆମକୁ କିଣିକି ନେଇକି ଲୋକେ ଆମଲେଟ୍ କରି ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ମା ପେଟ ତଳେ ଆମେ ରହିବା କିଛି ଗୋଟେ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି କଥା ହେବନି, କିଛି କଥା ହେବନି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଧରିବେ ତ ଧରନ୍ତୁ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିବେ ଚିକେନ୍ ଦେଇ ମା,
बड़ गंजाटा देवी मोर यहाँ टे पूरण करदेव तो जिते लांच देखा ना जदि उपरू सांसन न माँ जो सांसन न करेंगे देवदेवी देपारे देपारे सूर्य जदि पावर न देवे चंद्र कौटू आण गहम जदि छोटिया हेले भी से फुटाणी देखी पारनी रुटी एत बड़े से कौन कौच तते किए पचारे रे गहम देख मत कहे सुंदर डाइनिंग टेबुल रखिकी चारिपट बेड़िकी ता सहित केते प्रकार तरकारी सब कर खाऊ देख तते किए पचारे कहनी यू आर गुड फॉर नथिंग है रुटी गहम को कह यू आर गुड फॉर नथिंग तार तो तू कौ भिड़ को नुह है अच्छा गहम हसब ना नहीं गहम कह मु नथिले तू ना कहबनी गहम गहम कौन कह मु नथिले तू ना एत फुटाणी कथा कहूँ जदि गहम ना अटा हम अटा ना तो रुटी हम ना काकरा हो ना पूरी हो कि आ रुटी एत बटे होगी फुलिकी कह देख गहम तते किए पचारे गहम हसबनी ठीक से भाई जदि माँ ना कौन से देवादेवी पावरफुल हो पारे हो पारे नहीं तेना असलार किए माँ जे जेते माँ को डाक पार ये कौन से दीक्षा नुह मुझे कहला शिक्षा कौन से नैतिकतार कार्य ये नुह ये आध्यात्मिकतार कार्य तेणु छुतिका मूर्तिका कौन से बारिवार नहीं मासर 30 दिन जाक माँ का पाखे फुल दे पारे गाधुआ अगाधुआ बारिवार नहीं क्या माँ श्रद्धा को देखती भाव को देखती धूप देल कि नहीं नड़िया देल कि नहीं कदली देल कि नहीं फूल देल कि नहीं एटा को माँ देखती नहीं भाव को देच ना मुझे भाव मु निजक देती मोर फूल कौन दरकार मोर धूप कौन दरकार ये हूँ पाठचक्र शिक्षा तेणु पाठचक्र करुले आमको यही शिक्षा निश्चित मिल जो थी कि आम परिवर्तन हो तो घरे घरे समस्ते पाठचक्र करूँ माँ को घर मालिक बोली मानतु जहाँ करेंगे माँ को नाम जप करी करूँ जुआड़े जीवे माँ को जन की जीवे जहाँ करेंगे माँ को जन करेंगे परिवार दायित्व माँ को छाड़े तापर देखूँ आपण परिवार रे परिवर्तन निश्चित संभव। धन्यवाद।